Gracious Lord, we praise and thank you once again this morning to come to your holy presence, O God. Thank you, Lord. You are a prayer answering God. Now we pray, bless your word in Jesus' name. Last week, we started studying about Zion, the perfection of beauty. கடந்த வாரத்திலே பூரண வடிவுள்ள சியோனை பற்றி நாம் படிக்கும்படியாக ஆரம்பித்தோம். మనము పోయిన వారం నందు పరిపూర్ణ సౌందర్యం గల సియోనులో ఉండే దేవుడు ప్రకాశించుచున్నాడని ప్రారంభించితిమి. We learned that beauty of Zion is beyond our description or imagination. நாம் அந்த சியோனின் அழகு என்பது நம்முடைய வர்ணனைக்கும் நாம் யூகிப்பதற்கும் கற்பனை செய்வதற்கும் அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது என்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம். ఆ యొక్క సియోను యొక్క సౌందర్యం అని చెప్పినది మనం వర్ణించుటకో మనం ఊహించుటకో అది అందనిదని నేర్చుకొని ఉన్నాము. We also learned actually Zion is not the perfection of beauty. Our God is the perfection of beauty. சரியாக சொல்ல போனால் சியோன் அந்த அழகின் பூரணம் அல்ல, நம்முடைய தேவன் தான் அந்த அழகின் பூரணமாக இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் கற்றுக்கொண்டோம். దీన్ని మనము సరైన రీతిలో చెప్పినట్లయితే సియోను సౌందర్యం గలది కాదు, కానీ మన యొక్క దేవుడు సౌందర్యం గలవాడై ఉన్నాడు. Because our God dwelleth in Zion, that is why Zion is called the perfection of beauty. நம்முடைய தேவன் சியோனில் வாசமாய் இருக்கிறபடியினால் சியோன் பூரண வடிவுள்ளது என்று அழைக்கப்படுகிறது. మన యొక్క దేవుడు సియోనులో నివసించుచున్నందున సియోను పరిపూర్ణ సౌందర్యం గలదని పిలువబడుచున్నది. Now, even if you hear 1,000 studies about Zion, it will not go to your spirit unless you are born in Zion. நீங்கள் சியோனை பற்றிதான 1000 வேத பாடங்களை கேட்டாலும் கூட நீங்கள் సియోనిல் பிறக்காவிட்டால் அது உங்களுடைய ఆవికుల్ ప్రవేశికాదు. సియోనును గురించి మీరు 1000 వేద పఠనములు వినినప్పటికీ సియోన్లో మీరు జన్మించకుండా ఉండినట్లయితే దాని యందు మీరు ప్రవేశింపరు. Unless we are born in Zion, any amount of teaching will not go into our spirit. நாம் சியோனில் பிறந்தால் ஒழிய எவ்வளவுக்கு அதிகமாக அதை பற்றிதான உபதேசங்களை நாம் கேட்டாலும் கூட அது நம்முடைய ஆவிக்குள் பிரவேசிக்காது. సియోన్లో మనము జన్మించకుండా మనం ఎంత అధికంగా వేద పఠనములు సియోను గురించి వినినప్పటికీ అవి మన యొక్క ఆత్మలోనికి ప్రవేశింపవు. So, God willing, we want to study now how to be born in Zion. ஆகவே தேவ சித்தமானால் இப்பொழுது சியோனில் எப்படி பிறப்பது என்பதை பற்றி நாம் கற்றுக்கொள்ள வாஞ்சிக்கிறோம். కావున ఇప్పుడు దేవుని యొక్క చిత్తమైతే సియోన్లో ఎలాగున జన్మించిన దాని గురించి మనం నేర్చుకునేదము. Like we are born again, நாம் மறுபடியும் பிறப்பது போல మనం మరలా జన్మించినట్లు, born of water, జలத்தினால் பிறப்பது, నీటి ద్వారా జన్మించుట, born of the spirit, ఆవిயினால் பிறப்பது, ఆత్మ మూలముగా జన్మించుట, like that there is an experience called born in Zion. இவ்விதமாகவே சியோனில் பிறப்பது என்கிறதான ஒரு அனுபவம் கூட உண்டு. ఇలాగనే సియోన్లో జన్మించడనే ఒక అనుభవం కూడా ఉన్నది. When we are taken to the ministry, we may not be born in Zion. நாம் ஊழியத்திற்காக எடுக்கப்படும் பொழுது ஒருவேளை நாம் சியோனில் பிறக்காமல் இருக்கலாம். మనము సేవకు తీయబడినప్పుడు ఒకవేళ సియోన్లో మనం జన్మింపబడకుండా ఉండవచ్చును. Because we came to the faith home, that does not mean we are born in Zion either. நாம் விசுவாச வீட்டுக்கு வந்தது நிமித்தமாக நாம் சியோனில் பிறந்திருக்கிறோம் என்பதும் பொருள் அல்ல. మనము విశ్వాస గృహమునకు వచ్చినంత మాత్రమున సియోన్లో జన్మించున్నామని అర్థం కాదు. Because 20 or 30 years we lived in the faith home, that does not mean we are born in Zion. நாம் 20-30 வருடங்கள் விசுவாச வீட்டில் வசித்து வருகிறபடினா நாம் சியோனில் பிறந்திருக்கிறோம் என்று பொருள் அல்ல. 20 సంవత్సరములో 30 సంవత్సరములో మనం విశ్వాస గృహములో నివసించుచున్నందున సియోన్లో జన్మించున్నామని అర్థం కాదు. Then how can we born in Zion? அப்படியானால் நாம் எப்படி சியோனில் பிறக்க முடியும்? అలాగైనట్లయితే మనం సియోన్లో ఎలాగన జన్మించగలము? It is a definite experience like born again. அது மறுபடியும் பிறக்கிறதான அனுபவத்தை போன்ற ஒரு திட்டவட்டமான அனுபவமாக இருக்கிறது. మరలా జన్మించు అనుభవం వల్ల అదొక ఖచ్చితమైన అనుభవమై ఉన్నది. How are we born again? நாம் எப்படி மறுபடியும் பிறக்கிறோம்? మనము మరలా ఎలాగన జన్మించుచున్నాము? We come to know Jesus died for our sins.
இயேசு நம்முடைய பாவங்களுக்காக மரித்தார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். యేసు మన యొక్క పాపముల నిమిత్తము మరణించినాడని మనము అర్థం చేసుకొంచున్నాము. We come to know we must repent for our sins and ask forgiveness from the Lord. நம்முடைய பாவங்களுக்காக நாம் மனஸ்தாபப்பட்டு தேவனிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்கிறோம். మన యొక్క పాపముల నిమిత్తము మనము పశ్చాత్తాపపడే ప్రభు యొద్ద క్షమాపణ అడగవలని మనం గ్రహించుచున్నాము. When we accept Jesus into our heart, then we are born again. இயேசுவை நம்முடைய இதயங்களுக்குள்ளே நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் மறுபடியும் பிறக்கிறோம். యేసును మన యొక్క హృదయంలోనికి అంగీకరించినప్పుడు మనం మరలా జన్మించుచున్నాము. Similarly, we get to know some basic truths about Zion. அதே வண்ணமாக சியோனை பற்றி சில அடிப்படையான சத்தியங்களை நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். అదే విధంగా సియోను గురించి ఒక లోతైన పునాది గల సత్యములు మనము తెలుసుకొంటున్నాము. After getting a basic understanding or knowledge about Zion, when we dedicate or consecrate our lives to live like that, then we are born in Zion. சியோனை பற்றியதான அடிப்படையான ஒரு அறிவையும் ஞானத்தையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதற்கேற்றபடி ஜீவிக்கும்படியாக நம்மை நாமே ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நாம் సియోనిலே பிறக்கிறோம். సియోను యొక్క పునాది అయిన సత్యములను మన లోతుల్లో మనము తెలుసుకొంచున్నప్పుడు దాని ప్రకారం మనం జీవించినప్పుడు సియోన్లో మనము జన్మించుచున్నాము. After we are born in Zion, there is an experience of growing in Zion. நாம் సియోనిல் பிறந்த பிற்பாடு సియోనిலே వளరుகிறதான ஒரு అనుభవం ఉంది. మనము సియోన్లో జన్మించిన తర్వాత సియోన్లో ఎదుగుచున్న అనుభవం ఉన్నది. Like we are born on the earth, then we grow after we are born. நாம் பூமியிலே பிறந்து அதற்கு பிற்பாடு நாம் வளருகிறது போல మనము భూమి మీద జన్మించి దాని తర్వాత ఎదుగుచున్నట్లు. Similarly, there is a spiritual growth in that born in Zion experience. அதே வண்ணமாகவே நாம் సియోనిல் பிறக்கிறதான అనుభవத்திலும் ஒரு ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி உண்டு. అలాగనే మనము సియోన్లో జన్మించిన దాని యందు ఆత్మీయ అనుభవం ఉన్నది. Now please read Psalm 87. We read about the experience of being born in Zion. 87ஆம் சங்கீதத்திலே సియోనిல் பிறக்கிறதான అనుభవத்தை பற்றி நாம் వాసిக்கிறோம். 87వ కీర్తన యందు సియోన్లో జన్మించిన అనుభవం గురించి మనం చదువుచున్నాము. We all servants of God should be born in Zion. దేవుని ஊழியக்காரராகிய நாம் யாவரும் సియోనిலே பிறக்க வேண்டும். దైవ సేవకులమైన మనమందరము సియోన్లో జన్మింపవలెను. If you are not yet born in Zion, I hope and pray today you will be born in Zion. இதுவரையிலும் நீங்கள் సియోనిல் பிறக்காமல் இருந்தால் இன்றைக்காவது நீங்கள் సియోనిல் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். நான் அதை వాంఛిக்கிறேன். ఇంత మట్టుకు మీరు సియోన్లో జన్మింపకుండా ఉండినట్లయితే ఈ దినము మీరు సియోన్లో జన్మింపవాలని నేను వాంఛించుచున్నాను. దాని కొరకు నేను ప్రార్థించుచున్నాను. Like when you are born again, when you are saved, you know about it. நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்கும் பொழுது நீங்கள் ரட்சிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் அதை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். మీరు మరలా జన్మించినప్పుడు మీరు రక్షింపబడినప్పుడు దాన్ని మీరు గ్రహించుచున్నారు. You experience a definite experience. ஒரு திட்டவட்டமான அனுபவம் உங்களுக்கு உண்டாகிறது. ఒక స్పష్టమైన అనుభవం మీకు కలుగుచున్నది. Similarly, when you are born in Zion, you know that. அதேவனமாகவே సియోనిலே நீங்கள் பிறக்கும் பொழுதும் உங்களால் அது அறிந்து கொள்ளக்கூடியதான ஒரு అనుభవமாக அது இருக்கிறது. అలాగనే మీరు సియోన్లో జన్మించినప్పుడు మీరు గ్రహించే ఒక అనుభవంగా అది ఉండును. Please read Psalm 87. 87ஆம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிப்போம். 87వ కీర్తనను మనం చదివేదము. அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது. கர்த்தர் யாக்கோபின் வாசஸ்தலங்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் சியோனின் வாசல்களில் பிரியமாயிருக்கிறார். தேவனுடைய நகரமே, உன்னை குறித்து மகிமையான விசேஷங்கள் வசனிக்கப்படும். என்னை அறிந்தவர்களுக்குள்ளே ராகாபையும் பாபிலோனையும் குறித்து பேசுவேன். இதோ பெலிஸ்தியரிலும் தீரியரிலும் எத்தியோப்பியரிலும் கூட இன்னான் அங்கே பிறந்தான் என்றும் சியோனை குறித்து இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்றும் சொல்லப்படும். உன்னதமானவர் தாமே அதை ஸ்திரப்படுத்துவார். கர்த்தர் ஜனங்களை பேரெழுதும் போது இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்று அவர்களை தொகையிடுவார். எங்கள் ஊற்றுகள் எல்லாம் உன்னில் இருக்கிறது என்று பாடுவாரும் ஆடுவாரும் ஏகமாய் சொல்வார்கள். The foundation is in the holy mountains. The Lord loveth the gates of Zion more than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken of thee, O city of God. I will make mention of Rahab and Babylon to them that know me. Behold, Philistia and Tyre with Ethiopia, this man was born there. And of Zion it shall be said, this and that man was born in her, and the highest himself shall establish her. The Lord shall count when he writeth up the people that this man was born there. As well the singers as the players on instruments shall be there. All my springs are in thee. So in the 6th verse we read, the Lord shall count
when he writeth up the people that this man was born there. 6ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தது போல கர்த்தர் ஜனங்களை பேர் எழுதும்போது இன்னான் அதிலே பிறந்தான் என்று அவர்களை தொகையிடுவார். 6వ వాక్యం నుండి మనము చదివినట్లుగా యెహోవా జనముల సంఖ్య వ్రాయించినప్పుడు ఈ జనం అక్కడ జన్మించనని సెలవిచ్చును. In another translation it says, the Lord will write in the register of the peoples, this one was born in Zion. வேறொரு மொழிபெயர்ப்பின்படி இன்னான் இன்னான் சியோனிலே பிறந்தான் என்று ஜனங்களுடைய பெயர்களை பதிவு செய்கிறதான் அந்த பதிவீட்டிலே எழுதப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మరొక భాషలో చెప్పబడినట్లుగా ఇతడు అతడు సియోన్లో జన్మించనని ఆ యొక్క జనములను గురించి సెలవిచ్చును. So obviously there is a book or register book where all those who are born in Zion, their names are written. ஆகவே இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்கிற காரியம் என்னவென்றால் சியோனிலே பிறந்த யாவருடைய பெயர்களையும் பதிவு செய்யக்கூடியதான ஒரு புஸ்தகம் அங்கே காணப்படுகிறது. దీని నుండి మనము గ్రహించుచున్నది ఏమనగా సియోన్లో జన్మించిన వారి యొక్క పేర్లు అక్కడ సియోను యందు భద్రం చేయబడును. There are so many books in the presence of God. దేవుని సముఖంలో ఎన్నో పుస్తకங்கள் ఉండు. దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో అనేకమైన పుస్తకములు ఉన్నవి. There is a book of life. జీవ పుస్తకం ఉండు. జీవ గ్రంథము. All those who are, when they are born again, their names come in the book of life. மறுபடியும் பிறக்கிற யாவருடைய பெயர்களும் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது. మరలా జన్మించిన వారందరి యొక్క పేర్లు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడును. Read Revelation chapter 20 verse 15. வெளிப்படுத்தல் 20ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయము 15వ వాక్యము. ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான். And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படாதவனாக காணப்பட்டவன் எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் என்று வாசிக்கிறோம். ఎవని పేరైనను జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినట్టు కనబడని ఎడల వాడు అగ్నిగుండములో పడవేయబడెను. So when we got saved, when Jesus washed all our sins, that day our name came in the book of life. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பொழுது இயேசு நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவின பொழுது அந்த நாளிலே நம்முடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டது. మనము రక్షింపబడినప్పుడు యేసు మన యొక్క పాపములన్నీ కడిగినప్పుడు మన యొక్క ఆ యొక్క దినమున మన పేరు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినది. Then there is a book called Lamb's Book of Life. அதற்கு பிற்பாடு ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகம் என்கிறதான புஸ்தகமும் உண்டு. దాని తర్వాత గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథం అని ఉన్నది. When we receive the Holy Spirit, our names are written in the Lamb's Book of Life. நாம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய பெயர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்படுகிறது. మనము పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును పొందుకొనినప్పుడు గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు మన యొక్క పేరు వ్రాయబడుచున్నది. Revelation 13 verse 8. வெளிப்படுத்தல் 13ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 13వ అధ్యాయం 8వ వాక్యము. உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள். And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. And also Revelation 21:27. வெளிப்படுத்தல் 21ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 21వ అధ్యాయము 27వ వాక్యము. தீட்டுள்ளதும் அருவருப்பையும் பொய்யையும் நடப்பிக்கிறதுமாகிய ஒன்றும் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரம் அதில் பிரவேசிப்பார்கள். And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So those who are written in the Lamb's Book of Life, only they will be able to go to New Jerusalem. ஆகவே ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டவர்கள் மாத்திரமே புதிய எருசலேமுக்குள் பிரவேசிக்க முடியும். గొర్రెపిల్ల యొక్క జీవ గ్రంథమందు పేరు వ్రాయబడిన వారు మాత్రమే నూతన యెరూషలేములో ప్రవేశింపగలరు. Similarly, there is a book in heaven called Book of Remembrance. அதே வண்ணமாக பரலோகத்திலே ஞாபக புஸ்தகம் என்கிறதான ஒரு புஸ்தகமும் உண்டு. అలాగనే పరలోకమునందు జ్ఞాపకార్థమైన గ్రంథం ఒకటి ఉన్నది. Malachi chapter 3 16-17. மல்கியா 3ஆம் அதிகாரம் 16-17 வசனங்கள். మలాకి 3వ అధ్యాయము 16-17 వాక్యములు.
அப்பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக்கொள்வார்கள். கர்த்தர் கவனித்து கேட்பார். கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களுக்காகவும் அவருடைய நாமத்தை தியானிக்கிறவர்களுக்காகவும் ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று அவருக்கு முன்பாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அவர்கள் என்னுடையவர்களாயிருப்பார்கள் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். ஒரு மனுஷன் தனக்கு ஊழியம் செய்கிற தன்னுடைய குமாரனை கடாட்சிக்கிறது போல நான் அவர்களை கடாட்சிப்பேன். Then they that feared the Lord spake often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord and that thought upon his name. And they shall be mine, saith the Lord of hosts, in that day when I make up my jewels, and I will spare them as a man spareth his own son that serveth him. So, when we speak godly things only, spiritual things, then there is a book there, book of remembrance there, it will be written. தெய்வீகமான காரியங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்களை நாம் பேசும் பொழுதெல்லாம் இந்த ஞாபக புஸ்தகத்திலே அவைகள் எழுதப்படுகிறது. దైవిక కార్యములు ఆత్మీయ కార్యములు మనం మాట్లాడుచుండినప్పుడు ఈ యొక్క జ్ఞాపకార్థ గ్రంథమందు వ్రాయబడుచున్నవి. Then there are so many other books. மற்றும் பல புஸ்தகங்கள் அங்கே உண்டு. ఇంకను అనేకమైన గ్రంథములు అక్కడ ఉన్నవి. No need to read, but when we shed tears in the presence of God for godly things, then there is a book there. God writes that in the book. நாம் தெய்வீக காரியங்களுக்காக நாம் தேவனிடத்திலே கண்ணீர் விட்டு அழும் பொழுது அதையும் கூட தேவன் எழுதி வைக்கக்கூடியதான ஒரு புஸ்தகம் அங்கே உண்டு. మనము దైవిక కార్యం నిమిత్తము దేవుని యొక్క సన్నిధానం మీద కన్నీళ్లు విడిచి ప్రార్థించినప్పుడు దానిని కూడా రాయుటకు ఒక గ్రంథం ఉన్నది. Psalm 56:8 says, no need to read. 56:8. 56ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம். 56వ కీర్తన 8వ వాక్యము. That is why when we pray, when we shed tears in the presence of God, afterwards we feel light and great peace comes to our hearts. ஆகவே நாம் தேவ சமூகத்திலே கண்ணீர் விட்டு அழுது நம்முடைய காரியங்களை தேவனிடத்திலே சொல்லும் பொழுது நம்முடைய இருதயம் லகுவாகிறது, நமக்குள்ளே பெரிதான சமாதானம் உண்டாகிறது நாம் உணர்கிறோம். కావున మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానం మీద కన్నీళ్లు విడిచి మొర్రపెట్టినప్పుడు మన యొక్క హృదయము లఘుగా అవుచున్నది, మనకు సమాధానము కలుగుచున్నది. So this particular book is for the raised a book about those who are born in Zion. They name the Lord writes in that book. ஆகவே நாம் ஏற்கனவே வாசித்ததான இந்த புஸ்தகமானது சியோனிலே பிறந்தவருடைய பெயர்களை எழுதக்கூடியதான புஸ்தகமாக இருக்கிறது. మనం ముందుగానే చదివిన ఆ యొక్క గ్రంథం నందు సియోన్లో జన్మించిన వారి యొక్క పేర్లు వ్రాయబడను. So Psalm 87 gives some clues how to be born in Zion. சியோனிலே பிறப்பது எப்படி என்பதை பற்றிதான சில காரியங்களை 87ஆம் சங்கீதத்தின் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். సియోన్లో జన్మించినది ఎలాగనున్నది 87వ కీర్తన ద్వారా మనము తెలుసుకొనిదము. Please read verse 1. Psalm 87 verse 1. 87ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம். 87వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது. His foundation is in the holy mountains. So holiness should be like foundation. ஆகவே பரிசுத்தம் அஸ்திபாரமாக இருக்க வேண்டும். కావున పరిశుద్ధత పునాదిగా ఉండవలెను. Foundation normally will be deep, strong and unshakable. அஸ்திபாரமானது பொதுவாக அது ஆழமானதாகவும் பலமுள்ளதாகவும் அசையாததாகவும் இருக்கும். పునాది అన్నది సామాన్యంగా అది లోతైనదిగాను బలమైనదిగాను కదల్చబడనిదిగాను ఉండును. So if we want to be born in Zion, first we must have some understanding or a deep understanding about holiness of God. ஆகவே நாம் சியோனில் பிறக்க வேண்டும் என்றால் முதலாவதாக தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி ஒரு அறிவு அல்லது ஒரு ஆழமான அறிவு நமக்கு அவசியம். కావున మొదటిగా మనము సియోన్లో జన్మించవాలంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత గురించి ఒక లోతైన జ్ఞానం మనకు ఉండవలెను. In one sense, holiness is the foundation of Zion. ஒரு அர்த்தத்திலே பரிசுத்தம் தான் சியோனின் அஸ்திபாரமாக இருக்கிறது. ఒక అర్థమునందు పరిశుద్ధతే సియోనుకు పునాది ఉన్నది. His foundation is in the holy mountains. அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது. ఆయన పట్టణపు పునాది పరిశుద్ధ పర్వతముల మీద వేయబడి ఉన్నది. So our life's foundation also should be holiness.
ஆகவே நம்முடைய ஜீவியத்தின் அஸ்திபாரமும் கூட பரிசுத்தமாகவே இருக்க வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం యొక్క పునాది కూడా పరిశుద్ధత ఉండవలెను. His foundation is in the holy mountains. Holiness should be like mountain. அவர் அஸ்திபாரம் பரிசுத்த பர்வதங்களில் இருக்கிறது. பரிசுத்தம் பர்வதத்தை போன்று இருக்க வேண்டும். ఆయన పట్టణపు పునాది పరిశుద్ధ పర్వతముల మీద వేయబడినది. పరిశుద్ధత అనేది పర్వతముల వలె ఉండవలెను. Not mountain, not holy mountain, but holy mountains. பரிசுத்த பர்வதம் அல்ல, பரிசுத்த பர்வதங்கள். పరిశుద్ధ పర్వతము కాదు, పరిశుద్ధ పర్వతములు. So Zion itself is called a mountain. சியோன் தானே ஒரு பர்வதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. సియోను ఒక పర్వతం అని పిలువబడుచున్నది. And about New Jerusalem and Zion, there are also roundabout mountains. புதிய எருசலேம் சியோனை சுற்றிலும் கூட பர்வதங்கள் மலைகள் காணப்படுகின்றன. సియోను నూతన యెరూషలేము చుట్టూను పర్వతములు ప్రాకారముల వలె ఉన్నవి. In the olden times, if a city is surrounded by mountains, enemies cannot attack that city. ஆதி காலங்களிலே ஒரு பட்டணம் மலைகளால் சூழ்ந்திருக்கும் பொழுது சத்துருக்களால் அந்த பட்டணத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. ముందున్న కాలం నందు ఒక పట్టణం చుట్టూ పర్వతములు ప్రాకారములు ఉండినప్పుడు శత్రువులు వారిని ఆవరించరు. Read Psalm 125 verse 1 and 2. 125 சங்கீதம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். 125 கீர்த்தன முதல் 2 வாக்கியములు. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் என்றென்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல் இருப்பார்கள். பர்வதங்கள் எருசலேமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல் கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார். They that trust in the Lord shall be as the Mount Zion, which cannot be removed but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. So like mountains are all around New Jerusalem, or rather Jerusalem, so the Lord is round about them that fear him. பர்வதங்கள் எருசலேமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல கர்த்தர் இது முதல் என்றென்றைக்கும் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் தமக்கு பயந்தவர்களை சுற்றிலும் இருக்கிறார். యెరూషలేము చుట్టూ పర్వతములున్నట్లు యెహోవా ఇది మొదలుకొని నిత్యం తన ప్రజల చుట్టూ ఉండును. Holy mountains. பரிசுத்த பர்வதங்கள், పరిశుద్ధ పర్వతములు. So for servants of God, one of the first and important things to be born in Zion, to have a real revelation about holiness of God. ஆகவே தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களுக்கு முதலாவதாக முக்கியமாக அவசியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் சியோனிலே பிறக்க முடியாத பரிசுத்தத்தை பற்றி, தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி ஒரு வெளிப்படுத்தல் அவசியம். దైవ సేవకులమైన మనకు మొదటిగా ఉండవలసిన ముఖ్యమైన కార్యం ఏదనగా సియోన్లో జన్మించుటకు ముందుగా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి మంచి ప్రకటన ఉండవలెను. The word of God says, those who are in Zion, they only will know the greatness of God. Others cannot understand that much. சியோனில் இருக்கிறவர்கள் மாத்திரமே தேவனுடைய மேன்மை அறிந்து கொள்வார்கள், மற்றவர்களால் அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. సియోనులో ఉండిన వారు మాత్రమే దేవుని యొక్క శ్రేష్టతను తెలుసుకొనగలరు, ఇతరులు దానిని గ్రహించలేరని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Though the saints, those who are in Zion, they will know the greatness of God than anyone else. சியோனில் இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் தான் மற்ற எல்லாரை பார்க்கிலும் அதிகமாக தேவனுடைய மேன்மை மகத்துவத்தை பற்றி அறிந்தவர்களாக இருப்பார்கள். సియోనులో ఉండిన పరిశుద్ధులు మాత్రమే మరి మిగతా అందరికంటేనో దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి శ్రేష్టతను గురించి గ్రహించిన వారు ఎందురు. Where do we read it? இதை பற்றி நாம் எங்கே வாசிக்கிறோம்? దీని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాము? 48 verse 1. 48 சங்கீதம் முதலாம் வசனம். 48 కీర్తన మొదటి వాక్యము. கர்த்தர் பெரியவர், அவர் நமது தேவனுடைய நகரத்திலும் தமது பரிசுத்த பர்வதத்திலும் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர். Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of his holiness. So, in the mountain of holiness, our God is great. தேவன் தம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்திலே பெரியவராக இருக்கிறார். దేవుడు తన యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతమందు గొప్పవాడై ఉన్నాడు. So, in other words, God becomes great for the saints who live in Zion. வேறு வார்த்தைகளிலே சியோனிலே வாசம் பண்ணுகிறதான பரிசுத்தவான்களுக்கு தேவன் பெரியவராக மாறுகிறார். మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే సియోన్లో నివసించుతున్న పరిశుద్ధులకు దేవుడు గొప్పవాడుగా మారుచున్నాడు. Because the saints in Zion will know the greatness of our God, they will be
greatly praising God also all through eternity. சியோன்ல இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் எவ்வளவு மேன்மை உள்ளவர் என்று அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவர்கள் அதிகமாக முழு நித்தியத்திலும் தேவனை துதித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். సియోనులో ఉండిన పరిశుద్ధులు యెహోవా ఎంత గొప్పవాడో బహు కీర్తనీయుడని గ్రహించిన వారు ఎల్లప్పుడూ స్తుతించుచూ ఉందురు. So they will greatly praise him in the mountain of his holiness. தமது பரிசுத்த பர்வதத்தில் மிகவும் அவரை மிகவும் துதிப்பார்கள். ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం నందు బహుగా ఆయన్ను కీర్తించుదురు. So if you want to know his greatness, we must love his holiness more and more till it becomes like a mountain. ஆகவே அவருடைய மேன்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அவருடைய பரிசுத்தத்தை நாம் அதிகமாக நேசிக்க வேண்டும். அந்த பரிசுத்தம் ஒரு மலையை போல் பர்வதத்தை போல் மாறும் வரையிலும் நாம் அதை நேசிக்க வேண்டும். కావున ఆయన యొక్క శ్రేష్ఠతను మనము గ్రహించుటకు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను మనము అధికముగా ప్రేమించవలెను. ఆ యొక్క పర్వతం వలె మనము మారు వరకు. What is mean by greatly to be praised in the mountain of his holiness? அவருடைய பரிசுத்தமுள்ள பர்வதத்திலே அவர் மிகவும் துதிக்கப்படத்தக்கவர் என்று சொன்னால் அதன் கருத்து என்ன? ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతం నందు ఆయన బహుకీర్తనీయుడు అని చెప్పినప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి? This is very enlightening. இது நாம் மிகவும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதான நமக்கு வெளிப்படுத்தலை கொடுக்கக்கூடியதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. ఇది మనము చాలా గ్రహించవలసిన ప్రకటన కలిగించినది ఉన్నది. While we are on earth we praise God for so many things, but in Zion we don't praise God for those things which we praised God on this earth. இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது நாம் பல காரியங்களுக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆனால் சியோனிற்கு நாம் சென்ற பிற்பாடு இந்த பூமியில் இருக்கும் பொழுது எந்த காரியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செய்தோமோ அதற்காக நாம் ஸ்தோத்திரிப்பதில்லை. ఈ యొక్క భూమి మీద మనం ఉండినప్పుడు అనేకమైన కార్యం నిమిత్తము స్తోత్రం చేయుచున్నాము. అయితే మనము పరలోక రాజ్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ యొక్క భూమి మీద స్తోత్రించిన వాటి కొరకే మనం స్తోత్రించలేదు. Here we praise God for the food God has given us. இங்கே தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஆகாரத்துக்காக அவரை நாம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఇక్కడ మనకు ప్రభు అనుగ్రహించిన ఆహారం కొరకై స్తోత్రించుచున్నాము. For the clothes God has given us. நமக்கு கொடுத்திருக்கிறதான வஸ்திரங்களுக்காக அவரை துதிக்கிறோம். మనకిచ్చిన వస్త్రముల కొరకు స్తుతించుచున్నాము. For the health and healing God has given us. கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற சுகத்திற்காகவும் ஆரோக்கியத்திற்காகவும் நாம் துதிக்கிறோம். ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన స్వస్థత ఆరోగ్యం కొరకై స్తుతించుచున్నాము. For the money and so many other good things God has done, we thank God. கர்த்தர் நமக்கு பணத்தை தந்திருக்கிறார், எத்தனையோ நன்மைகளை செய்திருக்கிறார், அவைகளுக்காக நாம் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ప్రభు మనకు డబ్బును అనుగ్రహించినాడు, అనేకమైన మేలు చేసినాడు, వాటి కొరకే మనం స్తుతించుచున్నాము. But in eternity in Zion we don't praise God for those things. ஆனால் நித்தியத்திலே சியோனிலே இப்படிப்பட்டதான காரியங்களுக்காக நாம் கர்த்தரை துதிப்பதில்லை. అయితే నిత్యమునందు సియోన్లో ఈ విధమైన కార్యముల కొరకే మనం స్తుతించము. The only thing we praise God and always will praise God for the holiness of God. Holy, holy, holy. That will be our praising. That will be our singing. That will be our joy. That will be our slogan. And that will be everything for us. நாம் இங்கே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பது போல நாம் அங்கே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்பதில்லை. அங்கே நாம் அவருடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி தான் நாம் பரிசுத்தத்திற்காக நாம் அவரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். அவர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி நாம் அதையே தான் சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம். அதுவே நம்முடைய துதியாகும், அதுவே நம்முடைய பாடலாகும் அந்த இடத்திலே காணப்படும். ఇక్కడ మనము స్తుతించుచున్నట్లుగా నిత్యం నందు మనము స్తుతించము, అక్కడ ఆయన యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి మనము స్తోత్రించుదుము. అదే మన యొక్క పాటగాను మన యొక్క స్తోత్రం గాను సంతోషంగాను ఉండును. Angels cry holy, holy day and night. தேவதூதர்கள் இரவும் பகலும் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று அவர்கள் தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். దేవదూతలు రాత్రింపగళ్ళు దేవుడు పరిశుద్ధుడు 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 అనుచున్నారు. There we will not be praising with our mouth holy, holy, holy. If we praise with our mouth, after 2-3 hours we will be tired. அங்கே நம்முடைய வாயினால் அவர் பரிசுத்தர் 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 என்று நாம் துதிக்க போகிறதில்லை. நம்முடைய வாயினால் அப்படி நாம் துதிப்போம் என்றால் 2-3 மணி நேரங்களுக்குள்ளே நாம் களைத்து போவோம். మన యొక్క నోటి చేత మనము పరిశుద్ధుడు 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 అని స్తుతించము. అలాగనే స్తుతించినట్లయితే 2-3 గంటల్లో మనం అలసిపోవుదుము. There our life will be singing or praising the holiness of God. அங்கே நம்முடைய ஜீவியமே தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை துதிப்பதாகவும் பாடுகிறதாகவும் காணப்படும். అక్కడ మన యొక్క జీవితమే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను స్తుతించినదిగాను పాడినదిగాను మారును. Our whole life will become like a song in Zion. நம்முடைய முழு ஜீவியமே சியோனிலே ஒரு பாட்டாக மாறிவிடும். మన యొక్క జీవితం అంతయు సియోన్లో పాటగా మారును. So in Zion all will be singers and all will be playing instruments.
ஆகவே சியோனிலே யாவரும் பாடுகிறவர்களாகவும் சங்கீதங்களை வாசிக்கிறவர்களாகவும் இருப்பார்கள். కావున సియోన్లో ఉండిన వారందరూ పాటలు పాడువారుగాను సంగీత వాయిద్యములు వాయించువారుగాను ఉండెదరు. Read verse 7, Psalm 87:7. 87ஆம் சங்கீதம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். 87 కీర్తన 7వ వాక్యము. எங்கள் ஊற்றுகள் எல்லாம் உன்னில் இருக்கிறது என்று பாடுவாரும் ஆடுவாரும் ஏகமாய் சொல்வார்கள். As well the singers as the players on instruments shall be there, all my springs are in thee. So, the singers and players on instruments shall be there in Zion. பாடுவாரும் ஆடுவாரும் அல்லது ஆங்கில வேதாகமத்தின்படி வாத்திய கருவிகளை வாசிக்கிறவர்களும் அந்த சியோனிலே காணப்படுவார்கள். పాటలు పాడువారు వాయిద్యములు వాయించువారు ఆ యొక్క సియోను యందు కనిపించుదురు. So our life will become a musical instrument bringing melodious music. ஆகவே நம்முடைய ஜீவியமானது அழகான வாத்தியங்களை வாசிக்கக்கூடியதான ஒரு வாத்திய கருவியாக மாறிவிடும். కావున మన యొక్క జీవితం అనేది అందము గల మంచి వాయిద్యములను మాటలను వర్ణించినదిగా మారుచున్నది. Our life will become a song in Zion. நம்முடைய ஜீவியம் சியோனிலே பாட்டாக மாறும். మన యొక్క జీవితము సియోనులో పాటగా మారును. Therefore now itself our character should be changed so that our life may become a song or an instrument of music. ஆகவே நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு பாடலாகவோ ஒரு வாத்திய கருவியாக மாறும்படியாக நம்முடைய ஜீவியம் இப்பொழுதே சியோனாக மாற வேண்டும். కావున మన యొక్క జీవితం ఒక పాటగాను ఒక వాయిద్యంగాను మారు నిమిత్తము ఇప్పుడే మన యొక్క జీవితం సియోనుగా మారవలెను. So we must remember, if we don't live a holy life now on earth, in eternity we have nothing to praise God. ஆகவே நாம் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இந்த பூமியில் இருக்கும்பொழுது நாம் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்காமல் போனால் சியோனிலே அவரை துதிக்க முடியாக நமக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. కావున దీన్ని మనము జ్ఞాపకం నందు ఉంచుకుని వలెను. ఈ యొక్క భూమి మీద ఉండినప్పుడే మనము పరిశుద్ధముగా జీవించకుండా ఉండినట్లయితే మనము నిత్యమునకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకు పాడుటకు ఏది ఉండదు. There we cannot praise God for the car God gave, the house God gave, and the clothes and the food. We cannot praise God for those things. அங்கே நாம் சென்ற பிற்பாடு தேவன் நமக்கு கொடுத்ததான கார், வீடு, நமக்கு கொடுத்ததான ஆகாரம், பணம், இவைகளுக்காக நாம் கர்த்தரை துதிக்க முடியாது. అక్కడికి మనము వెళ్ళిన తర్వాత ప్రభు మనకు కలిగించిన కారు, ఇల్లు, దుస్తులు, ఆహారం కొరకు స్తుతించలేము. So all we servants of God should have a deep hunger and thirst for the holiness of God if we have to be born in Zion. ஆகவே நாம் சியோனிலே பிறக்க வேண்டும் என்றால் எல்லா தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்கும் அந்த பரிசுத்தத்தை குறித்ததான ஒரு ஆழமான தாகமும் பசியும் காணப்பட வேண்டும். కావున దైవ సేవకులమైన మనమందరము సియోన్లో జన్మించవలనంటే పరిశుద్ధతను గురించి లోతైన దప్పిక వాంఛ ఉండవలెను. That's why I often say purity should be our first priority. ஆகவே நான் அடிக்கடி சொல்வது போல தூய்மைக்கு தான் நாம் முதலிடத்தை முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும். కావున నేను మాటిగా చెప్పుచున్నట్లుగా పవిత్రతకే మనము మొదటి స్థానం ఇవ్వవలెను. None of us have become perfectly holy, but we must grow in the holiness of God. நம்மில் ஒருவரும் பரிசுத்தத்திலே பூரணராக மாறவில்லை, ஆனால் தேவனுடைய பரிசுத்தத்திலே நாம் வளர வேண்டும். మనం ఎవరం కూడా పరిశుద్ధత యందు సంపూర్ణము కాలేదు, అయితే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధత యందు మనం ఎదగవలెను. So we need a revelation of the holiness of God. ஆகவே தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை பற்றி தான் ஒரு வெளிப்படுத்தல் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது. కావున దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను గురించి మనకు ప్రకటన అవసరమైనది. Do you know, holy people will never hurt others to destroy them. பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் ஒருபொழுதும் மற்றவர்களுக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கக்கூடிய அளவிற்கு அவர்கள் துக்கப்படுத்த மாட்டார்கள். పరిశుద్ధంగా ఉండిన వారు ఇతరులకు నష్టమును కలిగించే నిమిత్తమే వారిని వారు ఏది కూడా చెయ్యరు. True, when we speak the truth, when we rebuke others, correct others, some people may get hurt, but that is not to destroy them, but to build them up. நாம் சத்தியத்தை பேசும் பொழுது, மற்றவர்களை திருத்தும் பொழுது, மற்றவர்களை நாம் அதட்டும் பொழுது அது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு துக்கம் உண்டாகலாம். ஆனாலும் அது அவர்களை அழிக்கும்படியாக நாம் செய்கிற காரியமல்ல, அவர்களை கட்டியெழுப்பும்படியாகவே அப்படி நாம் செய்கிறோம். మనము సత్యమును మాట్లాడినప్పుడు, ఇతరులను గద్దించినప్పుడు, ఇతరులను సరిదిద్దినప్పుడు వారిని నాశనం చేయట కాదు, వారిని మనము కట్టు నిమిత్తమే. Where do we read that holy people will never hurt others to destroy them? பரிசுத்தம் உள்ளவர்கள் மற்றவர்களுக்கு அழிவு உண்டாகும்படியாக அவர்களை துக்கப்படுத்த மாட்டார்கள் என்று நாம் எந்த இடத்திலே வாசிக்கிறோம்? పరిశుద్ధత కలిగిన వారు ఇతరులకు నాశనము కలిగించుటకు దుఃఖమును కలిగించరని మనం ఎక్కడ చదువుచున్నామో? Isaiah 11:9.
ஏசாயாவின் புஸ்தகம் 11ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். యెషయా గ్రంథము 11వ అధ్యాయము 9వ వాక్యము. என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது போல் பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். They shall not hurt nor destroy in all my holy mountain. For the earth... Enough. They will not hurt or destroy in my holy mountain. என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை. నా పరిశుద్ధ పర్వతం అంతటి మీదను హాని చేయవారును నాశనం చేయవారును లేరు. But when we don't live a holy life, our words, our actions may not only hurt others, it can discourage their spiritual life, destroy their spiritual life. நாம் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக பல காரியங்களை, தீமையான மொழிகளை பேசும் பொழுது அது அவர்களுக்கு தீங்கு உண்டாக்குவதும் அவர்களை துக்கப்படுத்துவது மாத்திரமல்ல, அவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவித்தை அது அழித்து போடக்கூடியதாகவும் அவர்களை అధైర్యపడతக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம். మనం ఇతరులకు విరోధముగా కీడైన విధముగా మాట్లాడినప్పుడు అది వారి యొక్క ఆత్మీయ జీవితమునకు హాని కలిగించినదిగాను నాశనం చేయనదిగాను మారును. They will not hurt or destroy in my holy mountain. என் பரிசுத்த பர்வதம் எங்கும் தீங்கு செய்வாரும் இல்லை, கேடு செய்வாரும் இல்லை. నా పరిశుద్ధ పర్వతం అంతటను హాని చేయవారును నాశనం చేయవారును లేరు. It is true sometimes elders have to rebuke sharply, correct and reprimand and discipline others. மூத்தவர்கள் மற்றவர்களை சில சமயங்களிலே அவர்களை கண்டித்து அவர்களை சீர்படுத்தி அவர்களை திருத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது. அது உண்மைதான். పెద్దవారు చిన్నవారిని కొన్ని సమయములందు గద్దించి సరిదిద్ది వారిని సరిచేయుట అది నిజమైనది. That may hurt others, but that will not destroy them, but that will only build them up. அது மற்றவர்களை துக்கப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கக்கூடும், ஆனாலும் அது அவர்களை அடித்து போடாது, அவர்களை கட்டி எடுக்கும். అది ఇతరులను దుఃఖపరిచినదిగా ఉండును, అయితే అది నాశనము చేయదు. Some people are hurting to discourage because they don't live a holy life. Some people are hurting others to destroy them because they don't live a holy life. சிலர் தாங்கள் பரிசுத்த ஜீவியம் செய்யாதது நிமித்தமாக மற்றவர்களை అధైర్యపడతக்கூடிய విధத்திலே మற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்கிறார்கள், அவர்களை துக்கப்படுத்துகிறார்கள். కొందరు తాము పరిశుద్ధ జీవితము చేయలేకపోతున్నందున ఇతరులను వారు అధైర్యపరుచుతున్నారు, ఇతరులకు హాని కలిగించుతున్నారు. Holy people will be always joyful people. பரிசுத்தமுள்ளவர்கள் எப்பொழுதுமே சந்தோஷமுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். పరిశుద్ధముగా ఉండిన వారు ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉందురు. How do you know you are living a holy life? நீங்கள் பரிசுத்தமாக జీవిக்கிறீர்கள் என்பதை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும்? మీరు పరిశుద్ధముగా జీవించుచున్నారన్నది ఎలాగనో గ్రహించవచ్చును. Always you will have a prayer life. எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு ஒரு ஜெப ஜீவியம் காணப்படும். ఎల్లప్పుడూ మీకు ఒక ప్రార్థన జీవితం ఉండును. Always a great longing to pray. எப்பொழுதுமே ஜெபிக்க வேண்டும் என்கிறதான பெரிதான ஒரு வாஞ்சை, ஒரு ஆவல் உண்டாயிருக்கும். ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించవలనే గొప్ప వాంఛ దప్పిక మీకు ఉండును. If you don't have a desire always to pray, that means you lost the holy life. எப்பொழுதுமே ஜெபிக்க வேண்டும் என்கிறதான வாஞ்சை உங்களுக்கு இல்லாவிட்டால் உங்களை பரிசுத்த ஜீவியத்தை நீங்கள் நஷ்டப்படுத்தி விட்டீர்கள் என்று அதிலிருந்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించవలనే వాంఛ మీకు లేకుండా ఉండినట్లయితే మీ యొక్క పరిశుద్ధ జీవితంలో మీరు నష్టం చేస్తున్నారని దాని నుండి గ్రహింపవచ్చును. Where do we read that? அதை பற்றி நாம் எங்கே வாசிக்கிறோம்? దాని గురించి మనం ఎక్కడ చదువుచున్నాము? Isaiah 56 verse 7. ஏசாயா 56ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். యెషయా గ్రంథము 56వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము. நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜெப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். அவர்களுடைய சர்வாங்க தகனங்களும் அவர்களுடைய பலிகளும் என் பலிபீடத்தின் மேல் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும். என்னுடைய வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு எனப்படும். Even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar. For mine house shall be called an house of prayer for all people. I will bring them to my holy mountain and will make them joyful in the house of prayer. நான் என் பரிசுத்த பர்வதத்துக்கு கொண்டு வந்து என் ஜெப வீட்டிலே அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். నా పరిశుద్ధ పర్వతమునకు తోడుకొని వచ్చేదను, నా ప్రార్థనా మందిరంలో వారిని ఆనందింపజేసేదను. Holy people will love to pray. பரிசுத்தமாய் இருக்கிறவர்கள் ஜெபிக்கும்படியாக வாஞ்சிப்பார்கள். పరిశుద్ధంగా ఉండిన వారు ప్రార్థించుటకు వాంఛించుదురు. If we don't love holiness, we will not love a prayer life. நாம் பரிசுத்தத்தை స్నేహికావిட்டால் జెబ జీవితయం స్నేహిక మాటోం. మనము పరిశుద్ధతను ప్రేమించకుండా ఉండినట్లయితే ప్రార్థనను కూడా మనం ప్రేమించము. Make them joyful in the house of prayer.
జెబ వీటిలే கொண்டு வந்து நான் அவர்களை மகிழ பண்ணுவேன். నా యొక్క ప్రార్థనా మందిరంలోనికి వారిని తీసుకుని వచ్చి ఆనందింపజేసేదను. Holy life is a joyful life. பரிசுத்தமுள்ள ஜீவியம் அது மகிழ்வின் ஜீவியமாக இருக்கிறது. పరిశుద్ధమైన జీవితం అది ఆనందకరమైన జీవితము. Prayer life is a joyful life. ஜெப ஜீவியம் மகிழ்ச்சியின் ஜீவியமாக இருக்கிறது. ప్రార్థనా జీవితము ఆనందకరమైన జీవితమైనది. And now read Isaiah 57 verse 13. ஏசாயா 57ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை இப்பொழுது வாசிப்போம். యెషయా గ్రంథము 57వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. நீ கூப்பிடும்போது உன் கணங்கள் உன்னை தப்புவிக்கட்டும், காற்று அவைகளை எல்லாம் பறக்கடித்து மாயை அவைகளை கொண்டு போம். என்னை நம்புகிறவனோ தேசத்தில் சுதந்திரித்து என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே காணியாட்சிக்காரனாயிருப்பான். When thou criest, let thy companies deliver thee, but the wind shall carry them all away, vanity shall take them, but he that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. He that putteth his trust in me shall possess the land and shall inherit my holy mountain. என்னை நம்பி இருக்கிறவனோ தேசத்தை சுதந்தரித்து என் பரிசுத்த பர்வதத்திலே காணியாட்சிக்காரனாய் இருப்பான். నన్ను నమ్ముకుని వారు దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు, నా పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందురు. Only holy people can put fully trust in the Lord. ஆகையால் பரிசுத்தமுள்ளவர்கள் மாத்திரமே தேவனிலே முழு நம்பிக்கையாய் இருக்க முடியும். కావున పరిశుద్ధముగా ఉండిన వారు మాత్రమే దేవుని యందు వారి యొక్క నమ్మికంతయు ఉంచుదురు. When we have a guilty conscience, when our conscience is not pure, we cannot put faith or trust in the Lord. நாம் குற்றமுள்ள மனசாட்சி உள்ளவர்களாக இருக்கும் பொழுது, நம்முடைய மனசாட்சி சுத்தமாய் இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது தேவனிலே நாம் விசுவாசம் வைக்க முடியாது, அவரிலே நம்பிக்கையாய் இருக்க முடியாது. మనకు నేరారోపణ గల మనసాక్షి ఉండినప్పుడు, మన యొక్క మనసాక్షి యందు పవిత్రముగా లేనప్పుడు మనము దేవుని యందు మన యొక్క నమ్మికంతయు ఉంచలేము. So saints in Zion, they will trust the Lord. ஆகையால் சியோனில் இருக்கிறதான பரிசுத்தவான்கள் தேவனிலே நம்பிக்கையாய் இருப்பார்கள். కావున సియోనులో ఉండిన పరిశుద్ధులు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచుదురు. In other words, for every need we look to God for our needs, trusting in Him. வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்லுவோம் என்றால், நம்முடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் நாம் கர்த்தரையே சார்ந்து கொண்டு அவரையே நோக்கி பார்ப்போம். మరొక మాటలో చెప్పినట్లయితే మన యొక్క ప్రతి అవసరతలకు మనము ప్రభువునే ఆశ్రయించి ప్రభువునే నమ్ముకొని ఉందుము. That is why when you come to the training center, we encourage you to trust the Lord for all your needs. ஆகவே நீங்கள் பயிற்சி நிலையத்திற்கு வரும்பொழுது உங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்காகவும் கர்த்தரையே நீங்கள் சார்ந்து கொள்ளும்படியாக, அவரிலே நம்பிக்கையாக இருக்கும்படியாக நாங்கள் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம். కావున మీరు తర్పీదుకు వచ్చినప్పుడు మీ యొక్క ప్రతి అవసరత నిమిత్తము మీరు ప్రభుని అడగవలను, ప్రభు యందే విశ్వసించి ఆయనను మాత్రమే నమ్ముకొనవలని మీకు మేము చెప్పుచున్నాము. Anything that you need, instead of looking to man, you must look to the Lord and the Lord will provide for you. உங்களுக்கு என்ன காரியம் தேவையாக இருந்தாலும் மனுஷரை நோக்கி பார்ப்பதற்கு பதிலாக நீங்கள் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும், அவர் உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நிறைவேற்றுவார். మీకు ఏ యొక్క కార్యము అవసరముగా ఉండినప్పటికీ మీరు మనుషులను ఆశ్రయించకూడదు, మీరు ప్రభుని మాత్రమే నమ్ముకొనవలెను, అప్పుడు ప్రభు వాటిని తీర్చును. We should not look to man for our needs. நம்முடைய தேவைகளுக்காக நாம் மனுஷனை நோக்கி பார்க்க கூடாது. మన యొక్క అవస్థ నిమిత్తము మనం మనుషులను తేరి చూడకూడదు. You may need slippers, you may need shirt or sari or anything we want to give you, but on your part it is better to look to God than to look to us. உங்களுக்கு செருப்போ அல்லது ஷர்ட்டோ அல்லது ஒரு புடவையோ ஏதாவது ஒரு காரியம் தேவைப்படலாம். நாங்கள் அவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக விருப்பமுள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறோம். ஆனாலும் உங்களுடைய பகுதியிலே நீங்கள் இவைகளுக்காக தேவனையே நோக்கி பார்க்க வேண்டும். మీకు చెప్పులో చొక్కాయో చీరయో ఏవైనా కావాలని అవసరముగా ఉండినప్పుడు అవన్నీ మీకు మేము ఇచ్చుటకు ఇష్టంగానే ఉన్నాము. అయితే వీటి నిమిత్తం మీరు ప్రభువును మీరు తేరి చూడవలెను. There are so many stories about how wonderfully God provided the needs of the servants of God. தேவனுடைய ஊழியக்காரருடைய தேவைகளை கர்த்தர் எப்படி ஆச்சரியவிதமாக சந்திக்கிறார் என்பதை பற்றி சொல்லும்படியாக எத்தனையோ காரியங்கள் உண்டு. దేవుని సేవకుల యొక్క అవస్థల్లో ప్రభు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా తీర్చుచున్నాడని చెప్పుటకు అనేకమైన కథలున్నవి. So it is, why should we trust the Lord for our needs? ஏன் நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக தேவனிலே நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும்? ఎందు నిమిత్తం మన యొక్క అవస్థల నిమిత్తము దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచవలెను. Why should we look to God for our needs? நம்முடைய தேவைகளுக்காக ஏன் நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும்? మన యొక్క అవస్థల నిమిత్తము ఎందుకు మనము దేవుని తేరి చూడవలెను? Because, please listen, only servants of God are going to see the face of God
eternity. ஏனென்றால் நித்தியத்திலே தேவனுடைய ஊழியக்காரர் மாத்திரமே தேவனுடைய முகத்தை தரிசிக்க போகிறார்கள். ఎందుకనగా నిత్యమునందు దేవుని యొక్క సేవకులు మాత్రమే దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనం చేయుచున్నారు. Bible says they shall, his servants shall see his face. அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் அவருடைய சமூகத்தை அல்லது அவருடைய முகத்தை தரிசிப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ఆయన యొక్క సేవకులు ఆయన యొక్క ముఖ దర్శనం చేయుచున్నారని వాక్యం చెప్పుచున్నది. Seeing the face of God means looking to God. தேவனுடைய முகத்தை தரிசிப்பது என்று சொல்லும் பொழுது தேவனை நோக்கி பார்ப்பது. దేవుని యొక్క ముఖ దర్శనము చేయుచున్నదని చెప్పినది ఆయన ముఖమును తేరి చూచుట. Please read Revelation 22 verse 4. வெளிப்படுத்தல் 22ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 22వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. அவருடைய ஊழியக்காரர் அவரை சேவித்து அவருடைய சமூகத்தை தரிசிப்பார்கள். அவருடைய நாமம் அவர்களுடைய நெற்றிகளில் இருக்கும். And his servants shall serve him, and they shall see his face, and his name shall be in their foreheads. So those who always look to God for all their needs will continue to look to God or see the face of God for all eternity. ஆகையால் தங்களுடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் தேவனையே நோக்கி பார்க்கிறவர்கள் நித்தியத்திலும் கூட தொடர்ந்து தேவனுடைய முகத்தையே தரிசிக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள். కావున వారి యొక్క ప్రతి అవసర నిమిత్తము దేవుని యొక్క ముఖమును తేరి చూచిన వారు నిత్యమునందు కూడా ఆయన యొక్క ముఖమును వారు దర్శించుదురు. So if you look to man for your needs in eternity, all through eternity, you cannot look or see the face of God. நீங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்களுடைய தேவைகளுக்காக மனுஷனை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால் நித்தியம் முழுதுமாக தேவனுடைய முகத்தை உங்களால் நோக்கி பார்க்க முடியாது. మీరు యొక్క లోకములో ఉండినప్పుడు మీ యొక్క అవస్థల నిమిత్తము మీరు మనుషులను తేరి చూచినట్లయితే నిత్యమునందు మీరు దేవుని యొక్క ముఖమును దర్శించలేరు. For example, one day you may be sent out as in charge of a faith home. உதாரணமாக ஒரு நாள் ஒரு விசுவாச வீட்டுக்கு பொறுப்பாய் உங்களை மாற்றமாக அனுப்பக்கூடும். ఉదాహరణకు ఒక విశ్వాస గృహమునకు మిమ్మల్ని బాధ్యులుగా పంపించుచున్నాము. You need money. உங்களுக்கு பணம் அவசியம். మీకు డబ్బు అవసరము. But don't look to the believers. ஆனால் விசுவாசிகளை நோக்கி பார்க்க வேண்டாம். అయితే మీరు విశ్వాసులను తేరి చూడకూడదు. Oh, we have only 20 believers, therefore we will get only little money. 20 విశ్వాసిகள் మాత్రమే இருக்கிறார்கள், కొంచెం పణం தான் கிடைக்கும். అక్కడ 20 మంది విశ్వాసులు మాత్రమే ఉన్నారు, కొంచెం డబ్బు మాత్రమే లభించును. No, whether 20 believers or 2000 believers, we are looking to God for our needs. 20 விசுவாசிகள் இருந்தாலும் 2000 விசுவாசிகள் இருந்தாலும் நாம் நம்முடைய தேவைகளுக்காக தேவனையே நோக்கி பார்க்கிறோம். 20 మంది విశ్వాసులు ఉన్నప్పటికీ 2000 మంది విశ్వాసులు ఉన్నప్పటికీ మన యొక్క అవస్థల నిమిత్తము మనము దేవునినే తేరి చూస్తున్నాము. His servants shall see his face. அவருடைய ஊழியக்காரர் அவருடைய சமூகத்தை அவருடைய முகத்தை தரிசிப்பார்கள். ఆయన దాసులు ఆయన ముఖ దర్శనము చేయుదురు. It is not written his servants shall see the believer's face. No. அவருடைய ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகளுடைய முகத்தை தரிசிப்பார்கள் என்று சொல்லப்படவில்லை. ఆయన దాసులు విశ్వాసుల యొక్క ముఖమును దర్శించుదురని చెప్పబడలేదు. So looking to God, trusting God for all our needs is essential if we have to see the face of our God in eternity. ஆகவே நித்தியத்திலே நாம் தேவனுடைய முகத்தை தரிசிக்க வேண்டும் என்றால் இந்த பூமியிலே நாம் இருக்கும் பொழுது நம்முடைய எல்லா தேவைகளுக்கும் தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்பதை அவரிலே நம்பிக்கையாக இருப்பது அவசியமாக இருக்கிறது. మనము నిత్యమునందు దేవుని యొక్క ముఖమును దర్శించు నిమిత్తము యొక్క భూమి మీద మన యొక్క ప్రతి అవస్థ నిమిత్తము మనము ఆయన ముఖమునే తేరి చూడవలెను, ఆయన యందు మన యొక్క నమ్మిక ఉంచవలెను. All these verses we have taken now, they all are connected with the holy mountain. நாம் இப்பொழுது வாசித்ததான எல்லா வசனங்களும் தேவனுடைய அந்த பரிசுத்த பர்வதத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவைகளாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు మనం చదివిన అన్ని వాక్యములు ఆయన యొక్క పరిశుద్ధ పర్వతమునకు సంబంధపడినవి ఉన్నవి. Let us look at another verse. இன்னும் ஒரு வசனத்தை நாம் கவனிப்போம். మరొక వాక్యం మనం చూచెదము. Isaiah 65 verse 11. ஏசாயா 65ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம். యెషయా గ్రంథము 65వ అధ్యాయము 11వ వాక్యము. ஆனாலும் கர்த்தரை விட்டு என் பரிசுத்த பர்வதத்தை மறந்து காத்து என்னும் தெய்வத்துக்கு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணி மேனி என்னும் தெய்வத்துக்கு பானபலியை நிறைவார்க்கிறார்களே. But ye are they that forsake the Lord, that forget my holy mountain, that prepare a table for that troop, and that furnish the drink offering. Enough. You are they which forget God, even the holy mountain. ஆனால் கர்த்தரை விட்டு என் பரிசுத்த பர்வதத்தை மறந்து యెహోవాను విసర్జించి నా పరిశుద్ధ పర్వతమును మరచి. In other words, when we are forgetting the holy mountain, servants of God, or when we servants of God, we forget Zion, practically we are forgetting our God.
ஆகையால் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனுடைய ஊழியக்காரராகிய நாம் தேவனுடைய பரிசுத்த பர்வதத்தை நாம் மறந்து போவோம் என்றால், సియోனை మறந்து పోవం என்றால் நாம் தேவனையே మறந்து విడుగురోం. మరొక మాటలో దీన్ని చెప్పినట్లయితే దైవ సేవకులమైన మనము పరిశుద్ధ పర్వతమును మర్చిపోయినట్లయితే, సియోను మర్చిపోయినట్లయితే దేవుణ్ణి మనము మర్చిపోవచ్చున్నాము. All these I am telling about the holiness, because unless we have a great zeal for holiness, we will not be able to be born in Zion, although we have consecrated our father and mother, etc. நான் ஏன் இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால், நம்முடைய பெற்றோர், நம்முடைய தாய் தகப்பனை எல்லாம் நாம் பிரதிஷ்டை செய்துவிட்டு வந்திருந்தாலும் கூட சியோனை பற்றிதான பெரிதான அந்த பரிசுத்தத்தை பற்றிதான பெரிதான వైరాగ్యం நமக்கு కాణపడవటాல் நம்மால் సియోనిலே பிறக்க முடியாது. ఇవన్నీ నేను మీకు ఎందుకు చెప్పుచున్నాను అనగా, మన యొక్క తల్లిదండ్రులు మనకు ఉన్నవంతయు మనము ప్రతిష్ఠ చేసుకుని వచ్చినాము. ఈ యొక్క పరిశుద్ధతను గురించిన గొప్ప ఆసక్తి మనకు ఉండలేకుండా ఉండినట్లయితే, this is a great privilege to be born in Zion. సియోనిலே பிறப்பது என்பது ஒரு பெரிதான ஸ்லாக்கியமாக இருக்கிறது. సియోన్లో జన్మించడం అనేది గొప్ప ధన్యత ఉన్నది. If you are not born in Zion, in the faith home, you will not be happy. நாம் సియోనిலே పిరావవిట్టాల్ విశ్వాస వీటిలో நாம் సంతోషంగా இருக்க மாட்டோம். సియోన్లో మనము జన్మించకుండా ఉండినట్లయితే విశ్వాస గృహంనందు మనం సంతోషంగా ఉండము. You will be thinking all the time about your house and may get worried. எப்பொழுதுமே உங்கள் வீட்டை பற்றி நினைத்து நீங்கள் கவலைக்குள்ளாவீர்கள். ఎల్లప్పుడూ మీ యొక్క ఇంటిని గురించి మీరు తలంచుతూ చింత కలిగి ఉందురు. Sometimes you will get discouraged. சில சமயங்களில் நீங்கள் அதைரியப்படக்கூடும். కొన్ని సమయములందు మీరు అధైర్యపడుదురు. Sometimes even you may feel like going home. சில சமயங்களிலே வீட்டுக்கு திரும்பி போக வேண்டும் என்கிறதான எண்ணம் கூட வரும். కొన్ని సందర్భంలందు ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళవనే తలంపు వచ్చును. If you love holy life, you will never get discouraged. ஆனால் பரிசுத்த ஜீவித்தை நீங்கள் சிநேகிப்பீர்கள் என்றால் இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் ஒன்றும் உங்களிலே காணப்படாது. అయితే మీరు పరిశుద్ధ జీవితమును ప్రేమించినట్లయితే ఈ విధమైన కార్యములు మీలో కనిపించవు. When we are born in Zion, this ministry, living in the faith home, becomes very, very, very easy. நாம் சியோனிலே பிறக்கும் பொழுது, நாம் பரிசுத்தத்தை சிநேகிக்கும் பொழுது, விசுவாச வீட்டிலே ஜீவிப்பதும் இந்த ஊழியத்தை செய்வதும் மிகவும் 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 லெகுவான காரியமாக மாறிவிடும். మనము దేవుని యొక్క ఇంటిలో ఉండే విశ్వాస గృహంలో జీవించినది, సియోనును మనము ప్రేమించినప్పుడు, దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను మనము ప్రేమించినప్పుడు దేవుని యొక్క ఇంటిలో నివసించడం అనేది మనకు చాలా సులువైనదిగా ఉండును. I will give an example. நான் உங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லுகிறேன். నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పెదను. A little fish that is born in the sea. இந்த సముద్రத்திலே பிறக்கிறதான ஒரு சிறிய மீன், సముద్రంలో జన్మించే ఒక చిన్న చేప, the waves will be rolling like a mountain, but the little fish will be dancing along with that. அந்த சமுத்திரத்திலே எழும்புகிறதான அலைகள் மலை போல உயர்ந்தாலும் கூட இந்த சிறு மீனானது அதற்கு நடுவே துள்ளிக்கொண்டே இருக்கும். ఆ యొక్క సముద్రం నందు అలలు, కొండలు, పర్వతములవి ఎగురుచుడినప్పటికీ వాటి మధ్యలో యొక్క చిన్న చేప సంతోషంతో గంతులు వేయుచుండును. It is not at all afraid of the mountain like waves rolling and coming against it. தனக்கு விரோதமாக புரண்டு வருகிறதான அந்த மலை போன்றதான பெரிய அலைகளை பார்த்து அது பயப்படுவதே இல்லை. తనకు విరోధంగా ఒక పర్వతము వలె వచ్చుతున్న అలలను చూసి అది భయపడుట లేదు. It is neither afraid, thinking I cannot see the shore anywhere. Oh, I am all around in water. I am going to be drowned. The little fish is not afraid. என்னால் கரையே பார்க்க முடியவில்லை, என்னை சுற்றிலும் தண்ணீர் தான் இருக்கிறது, நான் இந்த தண்ணீரிலே மூழ்கி போய் மரித்து போய்விடுவேன், இப்படிப்பட்டதான பயங்கள் ஒன்றும் அந்த சிறிய மீனுக்கு இல்லை. నేను ఈ యొక్క నీటిలోనే ఉన్నాను, సముద్రంలోనే ఉన్నాను, ఈ యొక్క అలల మధ్య నేను నశించిపోదుననే భయం ఆ యొక్క చిన్న చేపకు లేదు. Why? Because the fish was born in that water. அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த மீன் அந்த தண்ணீரிலே பிறந்தது. దాని యొక్క కారణం ఏదనగా ఆ యొక్క చేప ఆ యొక్క నీటి యందే జన్మించినది. Now you take an elephant that is born on the earth and put it in the water. இப்பொழுது பூமியிலே பிறந்ததான ஒரு யானையை எடுத்து அந்த தண்ணீருக்குள்ளே போட்டால், ఇప్పుడు భూమి మీద పుట్టిన ఒక ఏనుగుని తీసి నీటిలో వేసినట్లయితే, it will like a lead go right deep down into the bed of the river or ocean and will be dead. அது ஒரு லெட், ஒரு பாரமான ஒரு பொருள் அந்த சமுத்திரத்திற்குள்ளே முழுகி போகிறது போல இதுவும் அப்படியே முழுகி போய் அந்த கடலின் அடியிலே போய் மரித்து விடும். భారమైన వస్తువు సముద్రంలో మునిగిపోనట్లుగా ఇది కూడా ఆ యొక్క సముద్రం యొక్క అడుగు భాగంలోనికి మునిగిపోవును. You may wonder, the little fish can survive, huge elephant cannot survive in the same water. Why?
அந்த சிறிய மீன் அந்த தண்ணீரிலே நன்றாக பிழைக்கிறது, ஆனால் இந்த பெரிதான யானை அதிலே பிழைக்க முடியவில்லை, ஏன் என்று நீங்கள் ஒருவேளை ఆశ్చర్యపడலாம். ఆ యొక్క చిన్న చేప ఆ యొక్క నీటి యందు మంచిగా జీవించుచున్నది, ఇంత పెద్ద ఏనుగు ఆ యొక్క నీటిలో ఎందుకు జీవించలేకపోవచ్చున్నది? Elephant say this is a very very difficult place for me. யானை சொல்லும் இந்த இடம் எனக்கு மிகவும் கடினமான இடமாக இருக்கிறது. ఏనుగు చెప్పును ఈ యొక్క స్థలం నాకు చాలా కష్టమైన స్థలం అని చెప్పును. I cannot live in this ocean not even for 1 hour. இந்த கடலிலே என்னால் 1 மணி நேரம் கூட ஜீவிக்க முடியாது. ఈ యొక్క సముద్రంలో నేను 1 గంట సేపు కూడా జీవించలేను. I cannot stand this rolling waves. இந்த இப்படி புரண்டு வருகிறதான இந்த அலைகளை எல்லாம் என்னால் தாங்க முடியாது. ఈ యొక్క పొంగి వచ్చుతున్న అలల మధ్యలో నేను అలలను నేను భరించలేను. But the little fish says no, it's easy for me. ஆனால் அந்த சிறிய மீன் சொல்லுகிறது இல்லை, அது எனக்கு மிகவும் எளிதான காரியமாக இருக்கிறது. అయితే ఒక చిన్న చేప చెప్పుచున్నది అది కాదు, అది చాలా సులువైనది అనుచున్నది. What is the reason? அதற்கு காரணம் என்ன? దానికి కారణం ఏమిటి? The elephant was not born in water. அந்த யானை தண்ணீரிலே பிறக்கவில்லை. ఆ యొక్క ఏనుగు నీటిలో జన్మించలేదు. But the fish was born in water. ஆனால் அந்த மீன் தண்ணீரிலே பிறந்தது. అయితే ఆ యొక్క చేప నీటిలో జన్మించినది. That made the difference. இதுதான் அதில் அவைகள் இரண்டுக்கும் நடுவே இருக்கிறதான வித்தியாசம். ఇదే వాటి రెండు మధ్యలో ఉన్న తేడా. Similarly, when we are born in Zion, அதே விதமாக நாம் சியோனிலே பிறக்கும் பொழுது, అలాగనే మనం సియోన్లో జన్మించినప్పుడు living in the faith home will become so joyful. We will be very happy. விசுவாச வீட்டிலே வாசமாயிருப்பது மிகவும் சந்தோஷத்திற்குரிய காரியமாக இருக்கும். நாம் மிகவும் சந்தோஷமாக இருப்போம். విశ్వాస గృహంలో జీవించుతున్న కార్యము మనకు చాలా సంతోషంగా ఉండును, మనం సంతోషంగా ఉందుము. Fish, if you take it to the land, it cannot survive too long. அந்த மீனை நீங்கள் பூமிக்கு கொண்டு வந்தால் அது அதிக நேரம் உயிரோடு இருக்காது. ఆ యొక్క చేపను మీరు భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చినట్లయితే అది అధిక సమయం జీవంతో ఉండదు. When we are born in Zion, நாம் சியோனில் பிறக்கும் பொழுது, మనం సియోన్లో జన్మించినప్పుడు, like the fish born in water wants to remain in water, தண்ணீரில் பிறந்ததான் அந்த மீன் தண்ணீரில் தானே இருக்கும்படியாக விரும்புவது போல, ఆ యొక్క నీటిలో జన్మించిన చేప నీటిలో ఉండటకు వాంఛించినట్లు, when we are born in Zion, we want to live all the time in the faith home. நாம் சியோனிலே பிறந்திருப்போம் என்றால் எப்பொழுதுமே விசுவாச வீட்டிலேயே வாசமாயிருக்கும்படியாக வாஞ்சிப்போம். మనము సియోన్లో జన్మించినట్లయితే ఎల్లప్పుడూ విశ్వాస గృహంలోనే ఉండటకు మనం వాంఛించదము. Even one day we cannot live in our old houses. நம்முடைய பழைய வீடுகளில் போய் ஒரு நாளும் கூட நம்மால் தங்கி இருக்க முடியாது. మన యొక్క పాత ఇళ్ళకి వెళ్ళి మనం ఒక దినము కూడా ఉండలేము. We had a former chief pastor called Pastor A.C. Thomas. நமக்கு முந்தின நாட்களிலே பாஸ்டர் A.C. தாமஸ் என்கிறதான தலைமை பாஸ்டர் இருந்தார். మనకు ముందున్న దినములందు పాస్టర్ A.C. థామస్ అను వారు మనకు ప్రధాన పాస్టర్ గా ఉండిరి. One day he gave a testimony after I came to the ministry. Not a single day I stayed in my house. ஒரு நாள் அவர் ஒரு சாட்சியை சொன்னார். நான் ஊழியத்திற்கு வந்த பிற்பாடு ஒரு நாளும் கூட என் வீட்டிலே நான் தங்கினதே இல்லை. ఆయన ఒక దినమున ఇలాగనే సాక్ష్యం చెప్పిన, నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఒక దినము కూడా నేను ఇంటిలో ఉండలేదు. He told, I never went with a suitcase to my house. என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் போகும்பொழுது என்னுடைய பெட்டியோடு நான் போனதே இல்லை என்று சொன்னார். నేను మా యొక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక దినం నేను పెట్టెని తీసుకొని వెళ్ళలేదు. Only with a Bible I went. ஒரு வேதாகமத்தை மாத்திரம் கையில் எடுத்துக்கொண்டு போவேன் என்று சொன்னார். ఒక పరిశుద్ధ గ్రంథమును మాత్రం చేతిలో తీసుకొని వెళ్ళదును. I never stayed in my house for 2 meals. நான் இரண்டு முறை ஆகாரம் புசிக்கிற அளவுக்கு கூட நான் என் வீட்டிலே நான் தங்கவில்லை என்று சொன்னார். 2 సార్లు ఆహారం భుజించే సమయం కూడా నేను మా ఇంటిలో నివసింపలేదని చెప్పిరి. I went there for morning breakfast time, but I didn't wait for lunch, or if I was there for lunch, I didn't wait for the supper. நான் காலை உணவு அருந்தும் நேரத்திற்கு போனால் மதிய உணவு நேரத்திற்கு அங்கு இருக்க மாட்டேன். மத்தியானத்தில் சென்றால் இரவு உணவு அருந்தும் நேரத்திற்கு இருக்க மாட்டேன். 2 வேளை உணவு அருந்தும் நேரத்திற்கு நான் என் வீட்டிலே தங்கினதே இல்லை என்று சொன்னார். నేను ఉదయకాలమున వెళ్ళినట్లయితే మధ్యాహ్నం భోజనం వరకు నేను ఉండను, మధ్యాహ్నం వెళ్ళినట్లయితే నైట్ భోజనం వరకు ఉండను, 2 భోజనముల సమయం నేను ఎప్పుడు కూడా అక్కడ ఉండనని చెప్పిరి. Why that servant of God lived like that? ஏன் அந்த தேவனுடைய பரிசுத்த ஊழியக்காரர் அப்படி ஜீவித்தார்? ఎందుకు ఆ యొక్క దేవుని సేవకుడు అలాగున జీవించెను? Because he was born in Zion. அவர் சியோனிலே பிறந்திருந்தபடியினால், ఆయన సియోన్లో జన్మించినందున. If you are born in the water, you will never like to stay in the land. நீங்கள் தண்ணீரில் பிறந்திருப்பீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு பூமியிலே இருக்கும்படியாக விருப்பமே இருக்காது. మీరు నీటిలో జన్మించినట్లయితే భూమి మీద ఉండటం మీకు ఇష్టం ఉండదు. And if you are born in the land, you cannot survive too long in the water.
நீங்கள் பூமியிலே பிறந்தவர்களாக இருந்தால் நீண்ட நேரம் தண்ணீரிலே உங்களால் பிழைத்திருக்க முடியாது. మీరు భూమి మీద జన్మించిన వారే ఉండినట్లయితే అధిక సమయం మీరు నీటిలో జీవించలేరు. So when you are born in the water, you are not afraid of the water. ஆகையால் நீங்கள் தண்ணீரிலே பிறந்தவர்களாக இருந்தால் தண்ணீரை கண்டு நீங்கள் பயப்பட மாட்டீர்கள். మీరు నీటిలో జన్మించిన వారుగా ఉండినట్లయితే నీటిని చూసి మీరు భయపడరు. You will enjoy, you like that water. நீங்கள் அந்த தண்ணீரை கண்டு மிகவும் சந்தோஷப்படுவீர்கள். அது உங்களுக்கு அதை நீங்கள் அதிகமாக விரும்புவீர்கள். మీరు ఆ యొక్క నీళ్ళని చూసి చాలా సంతోషపడతారు, దాన్ని మీరు అధికంగా ఇష్టపడతారు. The more water you are in, the more you are happy. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக தண்ணீர் காணப்படுகிறதோ அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள். ఎంత అధికంగా నీళ్లుండునో అంత అధికంగా మీరు సంతోషముగా ఉందురు. Because you are born there. ஏனென்றால் நீங்கள் அங்கே பிறந்தவர்கள். ఎందుకనగా మీరు దానిలోనే జన్మించిన వారు. Today, if you don't have that experience, today you can be born in Zion. ஆகையால் இதுவரையிலும் இந்த அனுபவத்தை நீங்கள் பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இன்றைக்கு நீங்கள் సియోనిலே பிறக்கலாம். కావున ఎంత మట్టుకు మీరు యొక్క అనుభవంలో మీరు జన్మించకుండా ఉండినట్లయితే నేడు మీరు సియోనులందు జన్మించవలెను. How are we born in Zion? எப்படி நாம் సియోనిலே பிறக்கிறோம்? మనం ఎలాగున సియోనులో జన్మించుచున్నాము? We get a basic knowledge about Zion and consecrate to live accordingly. Then we are born in Zion. சியோனை பற்றி தான் ஒரு அடிப்படையான சத்தியங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். அதன்படி ஜீவிக்கும்படியாக நம்மை பிரதிஷ்டை செய்யும் பொழுது நாம் సియోనిலே பிறக்கிறோம். సియోనును గురించిన పునాదిగల సత్యములను మనము గ్రహించుచున్నామో పొందుకొనుచున్నామో దాని ప్రకారం మనం జీవించుచున్నాము. I told you one basic need to be born in Zion, to have a revelation about holiness. சியோனிலே பிறக்கும்படியாக நமக்கு அடிப்படையாக தேவையான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் பரிசுத்தத்தை பற்றி தான வெளிப்படுத்தல் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். సియోనులో మనము జన్మించుటకు మనకు కావాల్సిన ప్రకటన ఏదనగా పరిశుద్ధతను గురించిన ప్రకటన. One more verse I will take and then we will close and we will pray that we may have that a glorious experience of being born in Zion. இன்னும் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்துவிட்டு நாம் இந்த வேத பாடத்தை முடிப்போம். அதற்கு பிற்பாடு సియోనిலே பிறக்குகிறதான அந்த மகிமையான அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் ஜெபிக்கலாம். మనము ఇంకొక వాక్యమును చదివి దీన్ని మనం ముగించదము. దాని పిమ్మట సియోనులో జన్మించు దాని గురించి మనము ప్రార్థించదము. Revelation 14 verse 4. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయము 4వ వాక్యము. ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே, கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே, ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்கே போனாலும் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் இவர்களே. இவர்கள் மனுஷரிலிருந்தும் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் முதற்பலனாக மீட்டுக் கொள்ளப்பட்டவர்கள். These are they which were not defiled with women, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. These were redeemed from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. These are they which were not defiled with women, for they are virgins. ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே, கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே. వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కాని వారు, వీరు పవిత్రులు వీరు. As you know, Revelation chapter 14 1 to 5 speaks about saints in Zion. நாம் அறிந்திருக்கிறபடியே வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்கள் సియోనిலே காணப்படுகிறதான பரிசுத்தவான்களை பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய வசனங்களாக இருக்கின்றன. మనకు తెలిసినట్లుగా ప్రకటన గ్రంథము 14వ అధ్యాయం మొదటి నుండి 5 వాక్యములు సియోనులో ఉండిన పరిశుద్ధులకు ఇవై ఉన్నవి. Here in the 4th verse we read, these are they which were not defiled with women, for they are virgins. ஸ்திரீகளால் தங்களை கரைப்படுத்தாதவர்கள் இவர்களே, கற்புள்ளவர்கள் இவர்களே என்று 4ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம். 4వ వాక్యం నందు వీరు స్త్రీ సాంగత్యమున అపవిత్రులు కాని వారు, వీరు పవిత్రమైన వారు. That word not defiled is a special word in the Greek language. Only twice that word is used in the whole Bible. கரைப்படாதவர்கள் என்கிறதான வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலே மிகவும் விசேஷமான ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது. இந்த குறிப்பிட்ட வார்த்தையானது முழு வேதாகமத்திலே 2 முறை, not 2 times, altogether 3 times. இந்த வார்த்தை முழு வேதாகமத்திலே 3 முறை மாத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అపవిత్రపరచబడిన వారు అన్నది గ్రీకు భాషలో, అది మరొక రీతిలో చెప్పబడుచున్నది. అది వాక్యం నందు 3 సార్లు వ్రాయబడి ఉన్నది. That not defiled in Greek, that word is moluno, MOLUNU, moluno. இந்த கிரேக்க மொழியிலே கரைப்படாதவர்கள் என்கிறதான வார்த்தை మొలియునో என்று சொல்லப்படுகிறது. గ్రీకు భాషలో అపవిత్రపరచబడిన వారు అన్నది మొలునో అని చెప్పబడుచున్నది. In the Bible only 3 times that word moluno used.
இந்த మొల్లును என்கிறதான వార్த்தை ముழு వేదాగమத்திலும் 3 ముறை మాత్రం ఉపయోగపడతపட்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క మొలును అనే మాట వాక్యం బైబిల్ అంతయు 3 సార్లు మాత్రం ఉపయోగించబడి ఉన్నది. Moluno means not defiled in the thoughts. మొల్లును என்று சொல்லும் பொழுது சிந்தையிலே கரைப்படாதவர்கள். మొలును అని చెప్పినప్పుడు వారి యొక్క తలంపులు యందు అపవిత్రులు కానివారు. So we can paraphrase and read verse 4. These are they which were not defiled in their thoughts, for they have a virgin mind. இந்த 4ஆம் வசனத்தை நாம் இப்படி வாசிக்கலாம். தங்கள் சிந்தைகளிலே கரைப்படாதவர்கள் இவர்களே, இவர்கள் தங்களுடைய மனதிலே కన్నికై పోంటుదాన మనదుడేవర్గలు என்று நாம் వాసిக்கலாம். ఈ యొక్క 4వ వాక్యమును మనము ఇలాగున చదవవచ్చును. వీరు తలంపులు యందు అపవిత్రులు కానివారు, వీరి యొక్క మనసు పవిత్రమైనది. These are they which were not defiled in their thoughts. தாங்கள் சிந்தைகளிலே தீட்டுப்படாதவர் கரைப்படாதவர்கள் இவர்களே. వారి యొక్క తలంపులు యందు అపవిత్రులు కానివారు. Oh, that is Zion. ఇది తాన్ సియోన్. ఇదియే సియోను. They are virgins. That word virgins is in the Greek, it is both in feminine gender and also masculine gender. கன்னிகை என்கிறதான வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலே ஆண் பால் பெண் பால் இரண்டிலும் உபயோகப்படுகிறது. కన్యక అనే మాట గ్రీకు భాషలో చెప్పినప్పుడు అది స్త్రీలకును పురుషులకును ఉపయోగించబడుచున్నది. So the meaning is whether man or woman, they have a virgin mind. ஆகவே அவர்கள் ஆண்களாக இருந்தாலும் ஸ்திரீகளாக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு கன்னிகை போன்றதான மனது உண்டு. కావున వారు స్త్రీలైనప్పటికీ పురుషులైనప్పటికీ వారికి కన్యక వంటి మనసున్నది. One day Jesus, showing all the saints and glorified saints around, will show to the saints in Zion, these are my saints whose thoughts were not defiled. They had a virgin mind. That's why they are here in Zion. ஒரு நாள் சியோனிலே மகிமடைந்ததான எல்லா பரிசுத்தவான்களை பார்த்து இயேசு இப்படியாக சொல்வார், இவர்கள் தான் தங்களுடைய மனதிலே எண்ணங்களிலே கரைப்படாதவர்கள், கன்னிகை போன்றதான మనదుడేవర్గల్, ఆగవి ఇవర్గల్ సియోనిల్ இருக்கிறார்கள் என்று சொல்வார். ఒక దినమున సియోనులో ఉన్న పరిశుద్ధులందరిని చూసి యేసు ఇలాగున చెప్పును, వారి యొక్క తలంపులు యందు వారు అపవిత్రులు కానివారు, వారి యొక్క మనసునందు వారు కన్యత్వము కలిగిన వారు, అందునిమిత్తం వీరు సియోనుకు వచ్చి ఉన్నారని యేసు చెప్పును. It is true, you and I, we all in the past defiled our minds. கடந்த காலங்களிலே நீங்களும் நானும் நாம் யாவரும் நம்முடைய மனதை சிந்தையை கரைப்படுத்தினோம், அது உண்மைதான். గతించిన దినములందు మీరును నేనును మన యొక్క మనసులను అపవిత్రపరిచినది అది నిజమే. But our good God wants to forgive us and give us a new mind, a virgin mind. ஆனால் நம்முடைய தேவன், நம்முடைய நல்ல தேவன் நம்மை மன்னித்து நமக்கு கன்னிகை போன்றதான புதிய மனதை கொடுக்கும்படியாக வாஞ்சிக்கிறார். అయితే మన దేవుడు, మన యొక్క మంచి దేవుడు మనల్ని క్షమించి మనకు కన్యక వంటి మనసుని ఇవ్వగోరుచున్నాడు. So that we can be born in Zion. நாம் సియోనిலே பிறக்கும்படியாக, మనము సియోన్లో జన్మించుటకు. Shall we close our eyes? நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். మన యొక్క కన్నులు మూసిదము. Shall we dedicate our life? Lord, I want to accept these truths of Zion. கர்த்தாவே, இந்த சியோனை பற்றிதான சத்தியங்களை நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று நம்முடைய ஜீவித்தை நாமே ஒப்புக்கொடுப்போமாக. ప్రభువా, ఈ యొక్క సియోను యొక్క సత్యమును నేను అంగీకరించుతున్నానని మన యొక్క జీవితమును సమర్పించుకొనుదుము. Lord, I consecrate myself to live a higher life. கர்த்தாவே, ஒரு உன்னதமான ஜீவித்தை செய்யும்படியாக என்னை நானே பிரதிஷ்டை செய்கிறேன். ప్రభువా, ఒక ఉన్నతమైన జీవితమును చేయుటకు నన్ను నేనే ప్రతిష్ఠ చేసుకొంచున్నాను. Lord, not only I give up my family, my home, my country, I give up my old mind. கர்த்தாவே, என்னுடைய வீட்டையும் என்னுடைய இன்னத்தாரையும் என்னுடைய தேசத்தையும் பெற்றோர்களையும் விடுவது மாத்திரமல்ல, என்னுடைய பழைய மனதையும் கூட நான் விட்டுவிடும்படியாக வாஞ்சிக்கிறேன். ప్రభువా, నా యొక్క ఇంటి వారిని, నా యొక్క తల్లిదండ్రులు, బంధువులు, నా దేశమును విడిచిపెట్టడం మాత్రమే కాదు, నా యొక్క పాత మనసును కూడా నేను విడిచిపెట్టగోరుచున్నాను. Lord, I consecrate my life to be born in Zion and grow in Zion. கர்த்தாவே, சியோனிலே பிறக்கும்படியாகவும் சியோனிலே வளரும்படியாகவும் என்னுடைய జీవితాన్ని நான் ప్రతిష్ఠை பண்ணுகிறேன். ప్రభువా, నేను సియోన్లో జన్మించు నిమిత్తము, సియోన్లో ఎదుగు నిమిత్తము నా జీవితము నేను ప్రతిష్ఠ చేసుకొంచున్నాను. All those who don't have that born in Zion experience today, dedicate and receive that. சியோனிலே பிறக்கிறதான அந்த அனுபவத்தை பெற்று இதுவரைக்கும் பெற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இன்றைக்கு உங்களை நீங்களே பிரதிஷ்டை செய்து அந்த அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். సియోన్లో జన్మించే ఆ యొక్క అనుభవమును పొందుకొనిన వారు ఈ దినమున మిమ్మును మీరే ప్రతిష్ఠ చేసుకుని ఆ యొక్క అనుభవమును పొందుకొనుడి. Today there is a register in Zion and the Lord is going to write your name in that register in Zion.
சியோனிலே ஒரு புஸ்தகம், ஒரு ரெஜிஸ்டர் காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு அந்த புஸ்தகத்திலே தேவன் உங்களுடைய பெயர்களை எழுத போகிறார். నేడు సియోన్లో ఒక గ్రంథం ఉన్నది. ఆ యొక్క గ్రంథమునందు మీ యొక్క పేర్లు ప్రభు నేడు రాయబోచున్నాడు. Oh, in this particular day she was born in Zion. இந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே இவள் சியோனிலே பிறந்திருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క గుర్తింపబడిన దినమున ఈమె ఇతడు సియోన్లో జన్మించినారు. Shall we dedicate and pray? நாமே ஒப்பு கொடுத்து நாம் ஜெபிப்போம். మనలో మనమే సమర్పించుకొని ప్రార్థించదము. Hallelujah. Udaptikadam darasanam daradikada. Udadidaptikadam darasanam daradikada. Tikadam dara. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Praise you, O God. Praise you, O God. Praise you, O God. Tell the Lord, by the grace of God, I can live that holy life. கர்த்தாவே, உம்முடைய கிருபையினால் நான் அந்த பரிசுத்த ஜீவித்தை செய்ய முடியும் என்று தேவனை நோக்கி சொல்லுங்கள். ప్రభువా, నీ యొక్క కృప చేత యొక్క పరిశుద్ధ జీవితంలో చేయగలని మీరు ప్రభు తట్టు చూచి చెప్పుడి. Lord, I consecrate to live that holy life. Give me the grace. கர்த்தாவே, அந்த பரிசுத்த ஜீவித்தை செய்ய முடியாக என்னை நானே பிரதிஷ்டை செய்கிறேன், எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லுங்கள். ప్రభువా, యొక్క పరిశుద్ధ జీవితం చేటుకు నన్ను నేనే ప్రతిష్ఠించుకొంచున్నాను, నా కృప ఇవ్వమని అడుగుడి. Then a great grace will come upon us. அப்பொழுது ஒரு பெரிய கிருபை நம்மேல் உண்டாகும். అప్పుడు గొప్ప కృప మన మీదకి దిగును. Hallelujah. 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 அர்ப்பிக்கு நீ என் ஜீவிதம் என்னேசுவே நினக்காய். அர்ப்பிக்கு நீ என் ஜீவிதம் என்னேசுவே நினக்காய். தாழ்மையிலும் விசுதியிலும் அங்கே சேவிச்சிடா, அங்கே சேவிச்சிடா. தாழ்மையிலும் விசுதியிலும் அங்கே சேவிச்சிடா, அங்கே சேவிச்சிடா. பகரேனமே என்னில் பகரேனமே, சீயோனில் நின்று ஆத்மாவிலே புதுக்கேணமே என்னில் புதுக்கேணமே, விசுதியின் ஆத்மாவிலே பகரேனமே என்னில் பகரேனமே, சீயோனில் நின்று ஆத்மாவிலே புதுக்கேணமே என்னில் புதுக்கேணமே, விசுதியின் ஆத்மாவிலே பகரேனமே என்னில் பகரேனமே, சீயோனில் நின்று ஆத்மாவிலே புதுக்கேணமே என்னில் புதுக்கேணமே, விசுதியின் ஆத்மாவிலே பகரேனமே என்னில் பகரேனமே, சீயோனில் நின்று ஆத்மாவிலே புதுக்கேணமே என்னில் புதுக்கேணமே, விசுதியின் ஆத்மாவிலே பகரேனமே என்னில் பகரேனமே, சீயோனில் நின்று ஆத்மாவிலே புதுக்கேணமே என்னில் புதுக்கேணமே, விசுதியின் ஆத்மாவிலே.
പകരണമേ എന്നിൽ പകരണമേ സിയോനിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ പുതുക്കണമേ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ വിശുദ്ധീനാത്മാവിനെ പകരണമേ എന്നിൽ പകരണമേ സിയോനിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ പുതുക്കണമേ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ വിശുദ്ധീനാത്മാവിനെ പകരണമേ എന്നിൽ പകരണമേ സിയോനിൽ നിന്നും ആത്മാവിനെ പുതുക്കണമേ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ വിശുദ്ധീനാത്മാവിനെ
Udaptikadamdara, Rigadasira, Siramdara, Shanamdara. Hallelujah. 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 The Lord has given the privilege to be born in Zion. For that, lift up the hands and praise God. சியோனிலே பிறக்கக்கூடியதான ஸ்லாக்கியத்தை தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறபடியால் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். సియోనులో జన్మించు ధన్యతను ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినందుకే మనకు చేతులు పైకెత్తి మనం స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. The Lord will help us to grow in Zion. Let us praise God. సియోనిலே వளர కర్తర్ நமக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். సియోనులో ఎదుగుటకు ప్రభు మనకు సహాయం చేయనట్లుగా స్తోత్రించదము. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Dev Manu. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God,